আজ বৌদি খুশ হয়ে যেত ও আচ্ছা সোনাম লাগ তো সুন্দর হইতো না এখন দেখি রুকসানাই খুব সুন্দর হয়েছে না তুমি হ্যান্ড রাইটিং সুন্দর করছো না কিতা बेटे बेइज्जती के बाद सीमा होती है आधा दुनिया तेरा आवाज दिली हमें पता नहीं लग ওলা ওলা করি ওই ভিডিও কিন্তু চলে রাম মারো मुझे टच না টাচ করলে সুন্দর হয় না ও মারো हुआ मैं गरीबों का शाहरुख खान स्लो मोशन नहीं हुई আহ